L'église du Christ Céleste de la paroisse Mondoukwé Semendanji ne sait d'hisser au plus haut le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la ferveur totale, le premier responsable de l'église de Mondoukwé Semendanji, du vénérable suprême évangile Dansou Bernard, accompagné des dignitaires de la paroisse parents, amis et dignitaires des paroisseurs, en l'occurrence le chef sous-région Vaudounon, à la tête d'une forte délégation, ont sacrifié la traditionnelle célébration de la fête des moissons de la dite paroisse ce 10 octobre 2021. C'était en présence d'une liesse populaire de fidèles dévanciers et dévancières que la paroisse Mondoukwé et sous l'égide du premier responsable ont rendu grâce et gloire à Dieu avec une riche animation des chorales.
du jour a été donné par le vénérable suprême évangéliste Christian Bankole. Il a déclaré dans son exhortation que, comme Dieu avait révélé au prophète Moïse dans les temps anciens, de célébrer chaque année une messe d'action de grâce au cours de laquelle chaque homme et femme qui croyait en lui devrait apporter une partie de ses biens pour lui rendre grâce et gloire. Le CC de Mondoupe et de Semé-Dangui ne cesse de conformer à cette recommandation. Selon le chargé paroissial, le vénérable suprême évangéliste Dansou Bernard, le chef sous-région et d'autres déconseillers devanciers, suivez-les à nos micros. Vénérable suprême évangéliste Godounou Eli, président sous-région Sénégal, Tanton. Je suis chargé à mon berger, claqué et métier à Goumeton, assistant à Mondoupe, Semé-Dangui, à Wetotondi. L'autre bibaye ou à ton point Weto. Igba yeja igba ejidi meti to pe atonto me ye zone France de don we yezi agun lodo ahol mo kan bi anu me boy no gbe ahol wa fi lo ganu ba go fi lo na yi ba go wa fi to pe atondi o ye gba to don no e ba do don le ye ma ya lo e to ze do ko ton ka igba loji oni wa je fi oui, dans un temps, ouais, de tout quoi, il va dire. Mais on met sur son. À Zangbe, dans des robes et jeté là, et des doigts goulodi. Ah, tu vois, il mis ma dodo. Il a ouais, mis nos bêtes. Et nous, mis béton. Baba, mis dans les doigts goulon, nous con. Il a eu quoi, et dans le général de suprême. Dans son point à point Bernard. Dans son à point Bernard. Mẹ́nẹ̀jì àgùnsí ìyàtọ̀ tuntun àyígbà ẹ̀jì àkọ́túnná mẹ́tọ́rí màtọ̀ àyígbà lọ́jọ́ àdàbò jíwò yẹ̀pẹ̀ ẹ̀yẹ́dọ̀ mi gbọ́dọ̀ mi mọ ètò gbẹ̀tẹ́ gbé wọ́n jíwò yẹ̀wẹ̀ tán wẹ̀ kíkó jíwò yẹ̀wẹ̀ tán wẹ̀ yọ́sí àmì sísá èyí tó dé yọ́wọ́ ẹnu dáwẹ̀ gígbó tán kó yẹ ìtàn kó gbẹ̀tọ́ mọ̀nà dáwẹ̀ yọ́wọ́ lẹ́yìn òwúrọ̀ yẹn tó gbẹ̀ òmí tó pẹ́ tọ̀pẹ́ dáńgbé tán pé lọ́lẹ̀jì àjọ mo vivi mo tɔnyɔ kún mo na fɔ mɛ kɔtɔn pétɔ ayi gbalɔ di n'a wuto eti toto wɔlɔ mɛ tɔn zɔn mi mɛ ko si òun do àwọn mi klɔ alɔ mi sɔ sɛnɔ lana mi nɔ zo na mi ni gba do azɔn mi nɔ zo wuto ahɔlu tu tɛ bla do awutu lɔ na ahɔlu ma dro lɔ to bie mi tɔ lɛ mi mɛ ba ko kɔtɔ mɛ do sɛ kɔ mi tɔ yi sɛ lɔ lɛ mi tɔ pɛ na ju yɛ rɛ. náà nù èjì ọdọ wa kó mi kótó àgùnwé lọjí òkìgbọ náà yẹ kọ ẹtọ tó jí àgà pé lọ bíbí mo jà jọ àgùnbílẹ kótó tó jí jọ òmí wá kó àyà jẹ kó ní pọnpẹlẹ mo dọ̀hún tó bàbá mi tó dáwé tí wọn ti kó dàkú lọjí mẹ́mí sí lóyún yìí kọ̀ yìí tán révérend Bennett Adéògùn ìdọ̀hún tó yẹ tuntun ìjọ náà zé ìlú àgà yóò na wúlà yé yóò na ikú tó bla gbàjà náà yé ẹnà ikú tó gọ́ pé àzánà jẹ àzánjì jíjọ náà yé tán mí mẹ́tọ́ kò gbọ́lẹ̀ tán lẹ̀ yóò na má kẹ́kẹ́ yé náà lẹ̀ tán ẹ̀nà mánà mi mọ́rùkúrọ̀ mi kò dé náà bàbá mi tán mẹ́ títọ́ àgùn títọ́ ibi Mondoupe Semé-Dangui tán jí ọjọ́ náà wúlà gbogbo tó gbẹ̀ pẹ́ náà wà sọ́lọ́ káká jẹ fi àgbọ́mà náà pè mí fi ọ̀pọ̀ pọ̀ jọ ìṣàkóso ayé rẹ̀ nípa sígbà ètò tó náà. À point Bernard àgùn Mondoupe Semé-Dangui ṣé ìmọ̀kọ́tọ́ yàrá vénérable suprême évangéliste òkúrò náà wà ló àtàlẹ́ gbọdọ̀ sílẹ̀ wọ́n lọ àzàn gbọdọ̀ sẹ̀ lọ́dọ̀ sùn pọ̀pọ̀ iná á wá pọ̀ ẹ̀dọ̀ pẹ̀lọ́pọ̀ mi kó náà dùkú àtọ̀ pẹ̀lọ́pọ̀ mẹ́ mẹ́ka pé àtọ̀ rẹ̀ fún mi ní àdùkú kọjá mẹ́ ìgbà àwùjọ bíra wa ìsọ̀n activité lọ ẹ máa ìkàjà wọn gbé tán máa yẹra kó nídọ̀ tó kúrò lọ ewúrẹ́ mi tó gbẹ pàṣẹ lọ pé ọ̀mí wá gbẹtọ́lẹ̀ kan sọ wá jọ àwọn mi gbà kúrò lọ dàbí wọn kọ́ ní kúrò bísọ̀ bá ti dé ògùn ara mọ́nà ẹ̀dọ́ kúrò kú mi wá tilẹ̀ kú tó náà yé tó tó rà mẹ́ẹ̀má wá lẹ̀ lọ. káàdùn ó mi wá yóò mẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́ẹ̀mí tó ní
Oui, il va mais mais là aussi à donc nous étant bolando mi-temps elle il m'a fait là on dit que le coup il a joué à donc là tout ouais son Jésus dans mort mais nous à donc nous qui à comme nous nous té wa jo tom no ja jo té ko mi o mo fi o té ko to mo so be té mi wa donc mi wa da gura mi de le gure nu ni to ai wa ji ya ma le da go to mi de ìgbà nu etí dàpọ̀ mi tọ́ lẹ́bẹ̀ mi tán wẹ̀ mi náà kó bọ̀ náà jó tó mẹ́nu tó ẹja yìí gbé dọ́nkọ́ jà mí wà dàgbé náà mi di lẹ kó yí wọn náà jíwé yà wẹ̀ kó ṣe fìdí jọ́ ti tí gbogbo tó àgà ẹ mẹ́tọ́ ìkó yìí gbá òbí lẹ́dọ̀ ní ṣètò nuna àkọ́rọ́sí tẹ̀lé wa bọ̀ ẹ̀mẹ́rì kókó nípa ìhàdé bó sọ sí nǹkan tọ́ lẹ̀ bó ṣe rọ́wé sí òkú tó bá ti kó fífẹ́ bó máa ní làálùnà tó kó jọ́ tọ̀ mẹ́bílò wúlẹ̀ nù ọkùnrin nù iná dúnà mẹ́dọ̀kúròkó ìsọ́tò ń dọ̀lú pápá mi tán adé ògún inú wa dọ̀sí ọ̀nà àti ètò àgà kóná bíra gbàjá dòdò tọ́ni ẹ̀ náà dẹ̀dẹ́ tó fi gbóná ìwà kò fi lẹ̀ tí ọ̀nà sọ yìí òjò lọ ní oṣù wọ̀ṣù tó àgà tó dàgbé mẹ́ kóná nù àgbò ìpínlẹ̀ kó dàgbé náà tó lò mẹ́ kó tó lọ náà jìjọ wọ̀ lọ. Oyin Dahode Comfort sọ́n àgùn mọ́dúpẹ́ àti sọ ẹbí tán jí. Ní ìdókòtò sínú mama spẹ́rẹ́ mama lẹ́mẹ̀ di ndọ̀ndọ̀ mi gbáwó ndọ̀ndọ̀ àgùnà lọ náà wọ́n yín náà tán déédó dèmí wá àgùnmọ̀dúpẹ́ àti sẹ́bí tán jí tó gbé yín wọ́n yín náà àzáǹgàgbẹ́ tán gbígbọ́ nuyóhun tuntun tán ló dọ̀ndọ̀ mẹ́sísí papa mi tán adé ògún nùgbò ẹ̀ kó mẹ́tẹ́ hun trala dɔndɔndo agun mama yɔkpɔbu nu kɔtɔ chargé lɔ apɔn bɛna ndɔndo dɔ kósɔ dɔndo bɔdego etɔn lɛ bi kó xɔmɛ hu ayadzɛtɔn de kpó dɔtò kóhó mawu tɔmɛ bɔn mi yà zan lɔ awutu nyina kan he wa e ma jɛmɛ de kpe dzi mi yà zan lɔ kó xɔmɛ hu kpó bɔn mi sɔ do kpɛna mawu esɔ do atsɛ mɛ kósɔ dawata etɔn tsɔn mi yà mɔdúpẹ́ àṣìṣe bí tí àgùnbí lẹ̀ mẹ́ ó yọ̀ pọ̀ mi tọ́jú àdàbùtọ̀ ìtsọ̀ mi jí pọ̀ mi sọ wá tó e gbé sí àzáǹgbè kó sọ yí ìhùn pẹ̀ jíjẹ lọ kó tó ẹnu àlọ́nu ńdọ̀pẹ́ dídó igbó náà jẹ́ ètò àga ńdọ̀pẹ́ náà mi gbá ńdọ̀pẹ́ náà mi sọ ńdọ̀pẹ́ náà mi yá fọdìde sọ padà hómẹ̀ sọ àgùnà jíbo tó wá filẹ̀ ńdọ̀pẹ́ náà mi kome tse ŋu tra la na dɔn do mama tse lɛ nukɔtɔ tse lɛ ko di mama ye ko kpoto agun kɔnkɔ dzi lɛ iye sisi mawu tɔn do dɔn do ye dɔn de nyi wɔanyina ŋu tuntun gbibɔ tɔn kuhlɔ tɔn mawu ni do bla gbadza na ye do nde kpekpe ma ti kpovivi sɔ agun gbibɔ wiwe agun sisɛ ŋu elulɔ tɔn nde kpe ma sɔ ti kpovivi sɔɛ mɛ yi se bo yi se bodo adapɛtɔ glɔ bodo tali ayi viwɛ sisi bodo tɛmɛ mɔmɔnya ŋdɔndu mama lɛ kpó ŋdɔndu yɛ kpɔ kpɛ bi mɛ ho ŋdɔndu aguvi lɛ dɔ kpɛdido ŋdɔndu ziwɛ yɛ gbɛnɔ bɔmi sɔ yi tɔnu sise tali ayi viwɛ lɔ gbalɔ keklɔ kasi ne lɛ kótɔ dali yɔ kpabu mɛ ho mi sɔ yi tɔnu sise tɔ o demɛ kpɛsɔ dɔ adapɛtɔ tsɔ mi to kpɛnɛ mi to ayadzidze ŋkpɛlɔ tɔmɛ do egbe mi to ayadzidze lɔ mɛ kpɛdido wɛ tó ń dɔ do mama tse lɛ yadidɔ ma de mɛ amlɔ ma de mɛ agbɔkpekpe ma de mɛ mini hlɔkuna ehe ba ya gunse wo lɔtɔn bo hɛhin hɔn ti mi tɔn mi ma lɛ kɔkpɔn godo blo mi lɛ kɔbo to ma wulɔ kpɔn agbɔn sɔfatɔ ma yi ayihunu agbɔn sɔfatɔ ma yi de rɔ da yi wu edzɛrɛ ani agbadɔrɔ agbɔn sɔfatɔ gbogbo ya ma ti na mi agunse wo lɔtɔn lɛ do kpɛna mɛ lɛ ko do kpɛna nukɔtɔ lɛ ko do kpɛna délégation de tɔn padà hɔ mɛ lɛ do kpɛna mɛ ko do azan gagbɛga n'ayi mi tɔn n sɛ. Ní agbójẹ́tè tí pọ́n lu agun àṣìṣọ́ bí tọ́jú ẹ̀jẹ̀ ó ti yẹ sí àṣà lọ ọ̀mí ìfẹ́ máa bá àṣà lọ pé àwùjọ wa tó mi lọ ẹ máa jẹ̀dẹ́ bí tọ́jú mi tó pẹ́ máa wò wọ́n kò fún ọdún nǹkan tó mi lọ èyí adé ogun ṣọ ẹ̀ lánàá ẹ̀ mi bàbá ṣe ń gbẹ tiẹ̀ lọ kí lọ bọ́ sí àgùn lọ ẹ máa gbọ́dọ̀ mìíràn tó dà wọ́n ní nfa kàdé kò kó yí àsọ̀rọ̀ tó yí àsọ̀ àṣọ ṣọ̀fà tó ẹ máa jó mi tó ẹ yà tó rà mí gan wẹ̀.
Noi Christine pourquoi pas Didiato àti serviton pera eviviti malendo mo na de mo do ko bete ku gaji bo aya jeje gofla na akulo na dona papa chargé lo akulo na donné na me wa file ko ina yo fe jijo au Sénédite général senior maman au Sénédite entrant à gon adieme centre ji yi présente nyon le tonto sous région aseme koji wa agomodu pe asise vi tonto egbe ndo joe ya gba na de mo agulo do ho meche o aya jeje ko mbi azanga gbega na nu kontolo azanga gbega we na do hin agulo ko vie to le ko vilale na nu jijo mi o sure so ko to na e she na sana mi azanga gbega o mi na nu jijo mama le na se gbe ton ya o su na se mama si gbe o vile na se gbe ton jijo e ton na su ama vivi na mi gba o na agulo e do si se bo do aya jije Jesu na po mi do gbe na susu azalo to Noi autant Nicolas. Bon, mettez toi à bon, c'est maintenant dit deux assez suivi ton dit. Tout le monde est à l'élien. Donc, mais donc oui, on voit DJ ton dou. On peut te douter basé on peut te à gonlodo, on doit quoi ton nous quoi oui. Bon, et puis demi quand il va y du bois d'eau, on peut on voit DJ ton dou. Toi il va y dire. Ayi gba yi tɔnɔ ba si titan mi ko tin to fi de da yi tubodo wa ayi gba yi lɔ dzi donc titan mi to ko ŋun ɛdzɔn tɔn du ayi gba dzi. Evivi bo dza tsɔ mayɔ ɖe yanɔ le na nu ye okunɔ do le bi yɔ nyɔ kunɔ yɛ ka do dzi lɛ tɔn lɛ bo nyɔ le sɔgã yi do na nu titan yɛ nyi mi ma yi nɔ gbɛtɔ na wa bɛ gbɛtɔ sɔ wa bɔn akpalɔ bi sɔgɔ bɔn tsɔtsi wa mo sisɛ kura lɛ do nu ko gã dzi edo kpɛna dzi ko yɛ ko. Doi basi enue do bona doka jonjo jale wendo na do edo eni pe nu kun to azon okuno tongo na me tin to azon okuno tongo me lo mo no agba na do azon okuno ton lo yan azon le bo ni ape nu kun de gwa na moto na dagbe jijo we tin to plan bon obi me ton asile no jijo henu me tele bi no tin jijo. Retenons que cette fête s'est déroulée dans la gaieté, dans l'harmonie, dans l'abondance et dans la ferveur totale. Yesu ada